ଯେତେ ବି ଆମର କକା ବଆ ବଡ଼ମା ମନ ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଯେ ଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରଟା କେବେ ମିଲବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାହ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରର ଲିଷ୍ଟ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କରିପାରମୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ନେଇକରି ଆସିଛେଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍, ଯାର ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। তো ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ମୁଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରସିଁ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ୍ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ମୁଇଁ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ନାଇଁ କରିଥାଏ। କାହିଁଥିଲାଗି ବୋଲେ ଦେଖନ୍, ଆମର ଇ ଜିଲ୍ଲାନେ ମୋତେ ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରସିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଖବରଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରବା ଲାଗି। ବାକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠାନୁ ଆମର ଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ 01ଟା ସବୁବେଳେ ଅଲଗା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଖବରଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ଆସୁଛୁଁ। କାହିଁଥିଲାଗି ବୋଲେ ଦେଖନ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଦେଖୁଛନ୍ ମିସ୍କେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅଛେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖମୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଖବରଟା ପାଇମୁ ବୋଲିକରି। ଆଉ ସେ ଭରସାଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ନେଇ ଭାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା। ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନକେ ତ ଦେଖନ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖବା ଲାଗି ପାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇ ଆସେ। ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓଟା ବିନା ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ନେଇଥାଉ। କାହିଁଥିଲାଗି ଦେଖନ୍, ଆମର ଯେତେ ବି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରହୁଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ବ୍ଲକ୍ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ଆମର ଇ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍। ତ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ସବୁଟା ମୋର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାନେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଛେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ ଜାନମା ଏଇ ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ବିଷୟରେ। ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଇଁ ସତ୍ କଥା କହିବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ସରକାର କହିଲେ ଆପଣକେ ଯେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସେ ଆମେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେମୁ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଜକେ ଦେଖନ୍ ଏତ୍କି ଦିନ ହେଇଗଲା କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାଇଁ ଆସବା। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଘରଟା ନାଇଁ ମିଲେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁଥିଲାଗି ଦେଖନ୍, ସରକାର ଯେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ସଠିକ୍ ଖବରଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇ ରହିପାରବା। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଦଉଛନ୍ ତାର ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ହଉଛେ। ଇନେ ଦେଖନ୍ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ବି ଆମର ଫାଇଦା ଉଠଉଛନ୍ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଏନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କରନ୍ ସେନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କରନ୍ ବୋଲିକରି। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରନ୍, ମୁଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଚେକ୍ କରିଛେଁ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ ବ୍ଲକ୍ର ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେନ୍ ରହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛେଁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ବି ମୁଇଁ ଭେଟିଛେଁ। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋତେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଲ୍ ମୁଲ୍ ହସୁଥିବେ। ଦେଖ ମୋର ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛ ବୋଲିକରି ନିହାତି ଭାବରେ କହିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ସେମାନେ ଭାବୁଛି ମନଟା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି କୌଣସି ଲିଷ୍ଟଟା ଏବେ ପତେ ନେଇ ଜାରି ହେବା ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣକେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହୁଛନ୍ ଆପଣ ଏନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କରନ୍ ସେନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କରନ୍ ବୋଲୁଛନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣକେ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଭଲ କଥା କହିବା ତାକେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିସନ୍, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମିଛ କଥା କହିବା ଘର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଏନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କର ସେନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କର ବୋଲି କହିବେ ବୋଲେ ସେମାନକେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରସନ୍, ନାଇଁ ଇ ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଛେ ବୋଲିକରି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍, ଇ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ମିଛ ମାୟା ଦୁନିଆ। ଇ ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରବା କଥା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଏକା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛେଁ। ତ ମନେ ରଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେତ୍କି ମୋର ପାଖେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ସେ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିସି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି କରସନ୍ ଭାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାହ ବୋଲିକରି। ତ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ବନାବା ଆଗରୁ ମୋତେ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରବା ପଡ଼ସି। କାଁ ଯେ ଦେଖନ୍, ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉପରେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲେନ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ଖବରଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ସି। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଦିନରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛେଁ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ସଠିକ୍ ଖବରଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭରସାମନ୍ଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ଖବରଟା ପାଇପାରୁଛନ୍। ଏବେ ଆସନ୍ ଦେଖନ୍, ଆମେ ଏଇ ମେନ୍ ଟପିକ୍ରେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଇ ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଲାଗି ଆପଣକେ ଏବେ 3ଟା କାମ କରବା ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା। ପହଲା କାମଟେ ହେଲା ଦେଖନ୍, ଆପଣ ଯେହେତୁ ନିଜର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ, ଯେନ୍ ମାନେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇବା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଛନ୍, ତ ଆପଣକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର KYC ଆପଣମାନେ କରିଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି KYC ଯଦି ନେଇ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ନେଇ ପାଇପାରନ୍। ତ ଆର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍, ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇବା ଚକ୍କରରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିଛନ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ ତ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ ରହିସି। ଗରିବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ପତେ ସମସ୍ତେ ଚାହେଁସନ୍ ମୋତେ କେନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସ୍କିମ୍ ମୋତେ ମିଲୁ ବୋଲିକରି। ତ ସେଥିଲାଗି ସରକାର କାଇଁ କରିଛନ୍ ନା, ଏଇ ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟା ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଗ୍ୟ
जॉब कार्ड तो आज्ञा देखन आजिकल आपनर पंचायत जेकोसी जीआरएस कहले से कर दौन किंतु प्रकृति में देखूँ बोले सरकार गोटे बढ़िया सुविधा कर जेन मैंने जॉब कार्ड टोटाल काम नहीं करवा तो से जॉब कार्ड टोटाल सरकार कहीं कर ब्लॉक कर दौन माने सबुदिन लगी परमानेंटली डिलीट कर दौन माने बंद हो जावा तो से लगी आपनर मिनिमम वर्ष के गोटे दिन भी आपन जदि काम करुचन बोले आपन जॉब कार्ड बची जावा आउ जॉब कार्ड जदि बची जाऊे बोले आपन लेबर कार्ड एप्लाई करेंगे लेबर कार्ड रे आपन माने बहुत सारा बेनिफिट पाई पारबे जेनता कि आपन छुआटी जन्म हेले आपन 10,000 टଙ୍କା पाई पारछन झील बाहाघर कले 10 आपन 50,000 डेट बेनिफिट हेले आपन 3 लाख टଙ୍କା एंता बहुत प्रकार सुविधा माने आपन मिली जाउछ आज्ञा तो इति लगी आपण माने निहाती भाव में जॉब कार्ड टे आपन केवाईसी करबा कथा तापरे दुई रे हेला आपनकर जेन बैंक रे आपन खाता खोलिचन डीबीटी टा ठीक थिबा दरकार आउ डीबीटी जदि ठीक नहीं न बोले आपन के प्रधानमंत्री आवास घर योजना रे आपन केते बेले भी शामिल नहीं पारन कांति लाई बोल देखन जिते बेले आपन के गवर्नमेंट पैसा पठाउछन आपन के डीबीटी माध्यम रे पैसा पठाउछन तो सेथि लाई आपन जॉब कार्ड टा एक्टिव थिबा निहाती दरकार तार संग संग देखन आउ गोटे रहा आपंकर जमी निजर ना जमी थी कथा आउ जेन आज्ञा आम जमी नहीं ना बोले से तहसिलदार आज्ञा संग जोगाजोग करेंगे तो ये आपंकर प्रश्न उठुवा तो आमके सरकार तरफ तो घर तो नहीं मिलवा आम ये काम कहाँ करूँ बोली आज्ञा देखन आपनर सुविधा लगी मुझे सब भिडियोटा प्रोभाइड करती तो आपंकर जदि करबे नहीं करबे से आपन ऊपर निर्भर करुच्चे आज्ञा मुई चाहेसी सबले जे आमर जेन सब्सक्राइबर आज्ञा मैंने अच्छन से मैंने केन्ता कर हरान नहीं होन बोलिक आउ मोर कथाटा जेन आज्ञा मैंने मानिक आसुचन आज घर पते तांकर जिंदगी केते भी असुविधा नहीं है आज्ञा ये कथा गोटे आप निहाती रखन तो आपंकर मोर भयस टे आप अलग लगुवा जेहेतु मोर हालत भी टे खराब अच्छे जेहेतु कहीं लगे बोले देखन आमर घरे भी गोटे कार्यक्रम चलीचे जेनटा कि आमर कुणा बरा बोली जानसन निहाती आमर गोटे रणा कास्ट गोटे कुमार कर व्रत बोलिक तो से आम 2-3 दिन है अनिद्रार अच्छे तो से मोर भयस टे अलग लगुवा तो से मत माफ करेंगे तो मेन कथा है आपन ये 3टा काम करवा कथा आपण मैंने जेन अलग यूट्यूब चैनल मन देखुन प्रधानमंत्री घर आसीगला लिस्ट पेंडिंग लिस्ट ये सब लिस्ट यहाँ मन सब बेकार कथा आज्ञा ये कथा गोटे मन रखिथन कहाँ देखन जिते बेले मुझे जेकोसी अपडेटा बनाऊे आपन सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आज्ञा मन संग कथबार्ता नहीं है तो मुझे कौन भिडियोटा प्रोभाइड नहीं करता कहीं लगी ना आप मत भरोसा कर तार संग मोर जेन भिडियोटा मुझे प्रचार करसे आज्ञा आपन नहीं भाभी जे केवल आपण मैंने देखुन बोली आमर जेन भिडियोटा आम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जेन आज्ञा मोर रोचन से भी मोर भिडियो के देखसन तो से मुझे आपको कही रोचे आज्ञा आपंकर जॉब कार्ड के केवाईसी हूँ बाध्यतामूलक आउ केवाईसी जदि नहीं करचन बोले आपन टोटाल आर आपंकर जॉब कार्ड आपन पैसाटा नहीं आसे आउ जॉब कार्ड जदि जेन मनकर नहीं थाए बोले से प्रधानमंत्री आवास घर पैसा नहीं मिले ये कथा आपण मैंने भल भाव जानछन जदि मोर कथा जदि विश्वास नहीं लगुचे आप निजर ब्लॉक जेन आज्ञा मोर रोचन से आमर प्रधानमंत्री एनआरजीएस डिपार्टमेंट जेन रोचे से आपने बुझीपारे कि आपन अंचल जेन जीआरएस आज्ञा रोचन सहित मोर भिडियो को भी देखादेवे से भी मोर विषय कहीदेवे कि आमर आवास घर विषय आपन कहे आज्ञा किंतु मन रखन सरकार कही आम जनवरी सुधा आम घरटा प्रोभाइड करूँ बोल किंतु जनवरी मास सरीगला किंतु एवं पते भी कौन सी घर देवार तार कौन नहीं आसबा सरकार कहते सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दिन भितर करे बोल किंतु केबके करबे काଣା करबे सरकार पाखे भी कौन नोटिस एवं पते भी नहीं आसबा तो जिते बेले गवर्नमेंट रू नोटिस आसबा से बेले मुझे आपन के वीडियो बनदेवी तो मोर वीडियो बनाबार उद्देश्य अच्छे कहाँ लगे मुझे बनई ना आपण मैंने बहुत सारा कमेंट करते भाई प्रधानमंत्री आवास घर आमके केबे मिलवा ई विषय वीडियो बना हो बोलिक तो से आप निहाती भाव बुझीपारे आपन कौन डाउट नहीं थी आज्ञा मन रखन आप बहुत सारा कमेंट भी आसी भाई प्रधानमंत्री आवास घर योजनाटा आम ए आवेदन करूँ बोली तो मन रखन आज्ञा प्रधानमंत्री आवास घरटा भी आप टोटाल चाहिए भी आवेदन करने पार अलरेडी आम सरकारटा सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते एवं लगे बंद अच्छे जिते भी आप नुआ घरटा पाइबे तापर आपने आउ थे सरकार चाहिए करें से आगामी दिन में जना पड़ा किंतु मन रखन ए पदे कौन अपडेट आवास घर नहीं आसवा ये कथा गोटे मन रखिथन आउ जेन सब यूट्यूब चैनल मन के आपन प्रोभाइड करे घरटा आसीगला ये है सी है दुनिया कथा आपन कहउचन किंतु प्रकृति में कौन जिनिसटा नहीं आसवा आज्ञा इटा हूँ मिछ माया संसार आउ ई जेनटा हूँ कलिजुग आज्ञा ये कथा गोटे मन रखिथन जी जेनता टाइप आजिकल भिडियो बन पार्ला तो मुझे क्या बोली कहि आपन की तो से आप मोर कथार निहाती भाव मार्क कर पारे आजिकल बहुत सारा लोक मैंने अच्छे जो ब्लाकमेलिंग कर लोकर उपर विश्वास से तुटी जान आउ जिते भी यूट्यूबर भाई मैंने देखुचन मुझे आपको अनुरोध करुचे आपण मैंने ये भिडियो प्रचार नहीं करन कहाँ देखन आपण मन प्रचार लगी बहुत सारा लोक मैंने हरियाणा पड़ुचन तो ये कथा गोटे मन रखिथन आउ गवर्नमेंट भी ऑर्डर दी सारी जेन मैंने मिच प्रचार कर चैनल बहुत जल्दी टर्मिनेट कर दिया बोली किंतु से भाया ओडिशा गवर्नमेंट पदक्षेप नहीं नेबा तो आगामी दिन में बहुत सारा पदक्षेप भी नेबे तो जेकोसी जिनिसटा आप प्रचार कर भावी चिंती प्रचार करन जहाँद्वारा कि आम गाँ गहली लोक मैंने हरियाणा नहीं पड़न आज्ञा
তো ଆଶା କରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।